Yo radishie metiachiamu oye ne radi Yesu Kristo dimo sabre nye obiara na mo hwe ne se erade akwa osofo asai anase pastor multimedia na sabre yede erade yankopon asem ebrewo eye nji eya ho wa se sabre nso wo hwe me na afi wutie me na erade na meso kasa kiro ama wo so aye hira ewo Kristo Yesu dimo Meso se asema rade na meso de ba sabre bio akoma mu bio honhom na fasem no na se o fasem na ebiye nhira de ama na daachi bi nso no wanga san so behunu asema o fa ne ne so mfaso isanse nipa bebre afato ho so se wo ye Kristofo na so Kristo adehidie no onim ni su ne ye nam erade asem so na erade na meso eba be kasa kiro ama wa mu position Udibre usu sele Nyankopon si bo sele usi valufa ene de sesi wan kasa so pato ho mpan itibesa se bra wo hwe video yi pastor multimedia wo hwe wi bo modern se obe subscribe wo subscribe wi no a hye e de amafofo so ahwe na be yishira ye mompaye ye de nyamam ora Yesu wona wadi nkunim ijaye yiam die ehonsa mra wo be kasa yi Fami so kasa ma ahwefo enye hira obi biara sabe wo hwe me wuti wasem bade mo enye hira ewo Kristo Yesu dimo e bro bonefo na kodie ne gina tuo nyina ase won konkron ye madom na fami so kasa ma wasem enye hira ema ahwefo ne tiefo ewo Kristo Yesu dimo amen yo wonderful sabe ye babehwe adibosu Sere Nyankopon si bo nipa fae ade Nyankopon bo ye nyina ade esombome Onyankopon paani onipa the Bible so Nyankopon bo nipa se ono akasa ne subane ne seso esanse nipa esomboma na sere opesen ko ni penya yonkofa enti ena ma bo nipa sa na so nipa be wiase no nipa amfa na adwene na koma amma de Awurade kae ne mo nipa na adwene se ono akasa betu na mo ope Ode na adwene benanti ode nyansa benanti ne no so amoa eti Awurade Nyankopon boye se ni suban so no ene adehia Awurade Nyankopon boye no ene adehia so enkoa e kasa koa na akoa nso no hwan akoa nso ni Satan akoa oni Satan yo bofo ene nipa bebre esoma bofo wa bra wonim se wayira obi Awurade Nyankopon boye se ni suban ne se so ni suban so ene ne se so ene wo che wo dishidie no osum bosom abosom osum nsuo osum dua osum notie hwemoja but enye sanso na tie kan Bible na abofo no Bible so munyina ye asumfo ango bosom no me enu enti ye den na sabedi ya sa dan ye ho a ye sa kosom sa ahonhom na wo ye tuatini e wo Awurade Nyankopon ni de na Awurade Nyankopon na meso e kasa de bra wo hwe me meso se fasem no na se no be mo ye nhira obehu adishidie position Awurade Nyankopon du kina ye ene sabe de wan kasa nso aye wo le bema so fasem na asem no be sa tno ama wo mu adishidie na ofo adishidie ediso tie sebre no e be hwe ya asem no Genesis chapter 1 verse 26 Mose mu medikan etiba ni mu aduonu siam ho ne ye hwe ya kenkan asem na edika efri tie be mo kenkan fo no akenkan Awurade asem na mai Mose nwoma edikan ti baako ni mu aduonu nsia na Onyankopon ka se moma yenye onipa we suban so se yense so moma yenye onipa wo ye suban so se yense so na woni epumu mpata ne ewiem noma ne ntoteboa nyina ne asase nyina ne mwa wowia asase so nyina ne mwa wowia wasase nyina so adwena Awurade Nyankopon de bo nipa ni bo nipa wi en tumi o de ma nipa no because obo nipa so won akasa ne suban so obo nipa se ne se so etuwi o de tumi no emma o nipa se o nipa fendi asase so o nipa fendi wi asase so ba sa tumi ne nipa mpe ma Satan beda no tu nyame asam tweye ma ene nipa adehie yesumkoa e ba ne se mo bi Awurade Nyankopon bo se ne suban so ne se so ni suban so ene ne se so ene wo twa wo ho na afre die onye wo Nyankopon ona wo so na afre so nyame
because abosom nyina Bible so mo ye asomfo wo se wo som yen asomfo mo som yen na tuate o mu ti ye e wo Awurade Nyankopɔn anim no na ma Awurade Nyankopɔn ka se sa bofo no pro mo nsem fata se e na on be som me ma de hia ma bo mo se ni suba so no me nse so e na oto wo mu nyina ba afo na fe ye den no nipa wo somfo a wo som wo no servant a wo som wo no afi wo twa no abofo se wo ye Nyankopɔn ana wo ye Awurade ana wo ye Onyame e ba mi sen ni die nyansa Awurade Nyankopɔn asem se ye nti amaya yera ti Awurade abom no nyɛ si suba so ne nse so nenso ya twene no ye ne die no amaya ye nkoa ye nyɛ onipa se ye suban so ene ye nse so eti adwena wo Kristo Yesu na Bible Paul ka sɛ ya masa adwena no entena ye mu bi nanso ne pa ma ye ho kwa se ye be masa adwena na tena ye mu bi Awurade Nyankopɔn na ko ntan odo purpose but ayi bi pa dina ma wo ye wo se ni suba so ni se so ale tina Awurade anye menu different way bi no ye se ono ni suba so ni se so ti se pe Awurade Nyankopɔn ni su se ni ositie agisi ye hwe ni pa ni amusampa Nyankopɔn se ni otie eti ye suba ni se so nke Awurade Nyankopɔn di ye gina wa hye ni die no nyam afa ye atwiatefo ye abonefo ene mesro wa wo hwe me biwaso de tie Awurade asem na me se Awurade ba mu wa ye nhira e wo ditin ese na so peso ye nhira nti e ma na me so asado de asem we ma eti e cycle enwom ye kwanyom Psalm 8 verse 4 to 6 ube hunu asema David kai David hunu se de Awurade bo no se de Awurade aye no etube hunu ayiye a David e de Awurade nti ye se brene mo kenkafo na kan enwom no eti wotwe ni mu nan ekopum sia na maye nyom wotwe ni mu nan dikosi esiano odasani ne ho a wo kai odasani ekaso odasani gina ho nipa dasani ono kura woni ho ya wo Awurade Nyankopɔn wo kai na onipa ba ne hwan a wani ku ne ho afi onipa ba kura wo kura wani hwan wo ye hwan afi Awurade Nyankopɔn wo wani ku ne ho na wama aka no kakra bi na wase nyame na wama aka no kakra bi se wase wo Nyankopɔn na wo de animonyam ne anidie abɔ no abotire na de animonyam ne anidie abɔ onipa botire wama na di wo nsa ano nnwuma so eti wo Nyankopɔn wo me nipa di wo nsa no nnwuma de wo bɔ ye nyina wo de ahyɛ nipa nsa se woni so wo de nyoma nyina ahyɛ ne na ase na de nyoma nyina ahyɛ nipa na ase tunya Nyankopɔn de ma me no wie no wo de ase odasani kura na hwan David yo wo no se ono ko nse ko mfata wo hunu na de shige de Awurade aye no na o kan se we se odasani kura na hwan ya wo Awurade o kan oni pa ba no ya woni ekunu ho kasi woni kum bibi ho a kyese ade no esomboma ne po di mam etu wontu na jeje mu wo se sa ade no abiribia wadwere wo sa ade no so woni wo sa ade no se ne be ya ade ne nsai because ade no somboma sa ade ne sai efiri won sa ebe ha to so ni pakura woni pa woni ho ya Awurade Nyankopɔn woni kunu ho no wo me ne di won sa mu nyuma nyina ade a wo boye nyina wo me ni padi so ebe ha sai edi ntia wo somboma Awurade ntia wo nyi ni pafun Awurade Nyankopɔn ni se wo si yo wo madwena wo dwena wo woni mo do de wo pese wo nya firi mu ti wo creative se enipa wo creative se ni suba so no ni se so wo ti ase ti wo jira wo se Nyankopɔn pepepe nipa wo jira so Nyankopɔn pepepe enti mesro se sabre no ana mo bia wo to ese fata no hwe na sesa na me ba be kire wo se ene nipa position wo ye Awurade di gina ya mpe ene ye sum abosom wana go so mo sum ye no afi ye twa ye ho sum no ti so kan revelation edition etimienu na yimunson ekope mon kro na eba mi ye ho ye ekwan fa so a ye se ye di so abosom enti ye twa edition eti dumienu no yimunson ekope mon kro no edition
dumienu ni mu enson dikosi na nkono okay etifi asem no se woto otwase ne twene asase so woto otwase no etwene asase so na hwan no otwase ye ko otwase a bigidi senke hu nya enkyiremo de ma bio because otwase gira ma Satan otwase gira ma owo obonsam to so to otwase no etwene asase so ose na okumba osoro Michael ne na bofo tu otwase no so sa ne no koin emra Satan ye na gbe se o pese otu Nyankopon ade so no no wo koyi Nyankopon Bible say Satan Lucifer heaven won ko he places some worship team leader but Michael so a army commander it by say Satan ye na bofo ye say ko o pe se otu Nyankopon o ko tena na dwa so ko ye ne ho se o Nyankopon a ne etima Nyankopon emma Michael a o ye okufo no woni ne dom no eba ni Satan wo twase ne dom so ekon na okon no mo no na Bible say o twase no etumi enyina Michael ne dom en na o twase no ne na bofo koin na wantumi Michael ne dom no nso wanya kwan osoro bio eti basa nso wo wanya kwan osoro afa mo wo so betena ho na otu o twase kese no otu o twase kese no dada no Satan obonsam ni Satan no de odada amanaman nyina no free ho to no twene asase so radio asem se to no free soro twene asase so na otu na bofo kan ne ho na otu na bofo kan ne ho eba asase so enu to ka to so a Bible ka se osoro ni asase ye ni ayeke asase su sabe ye nwie sanse obonsam sane eba asase so no fa bufu kese ti sa bofo wo mu na eba ebi be ka wiem ebi be ka wiem ebi be ka nsuom ebi be ne na asase so ti ni wo no ti nsuom wo no ti wiem ene ya fa wo se wo ye nyame ti emra obi afom okura no afre nsu asomasi no de abodua because sa ahom no bofo no aba betena nsuom abofo na wo ye atiatefo na wo nya pa heaven antna obio no yetom etwena asase so ti sa bofo na Bible say ebe betena nsuom ni mepo ni ade mu a enanipa esomo mo say wo mu ye ewura na mpese ne ma wo mu abofo na akasa position nyame de bo wo mu any position odi ni paginae position nyame di ni paginae any position odi abofo ginae ansana mato ma asem so eti Hebrews chapter 1 verse 13 and 14 Hebrews chapter 1 verse 13 and 14 yes o kenka fo no kenka ma Hebrew fo mama ti baako ni mudu miensa dikosi edunan na abofo no mu hwana waka pense na abofo na Nyankopon ye omo no omo mu hwa na Nyankopon aka pense tina mini fa so kosi se mede watamfo be ye wonase ntia na mini fa so kosi se mede watamfo be ye wonase ntia so wo nyina ye ahohom asomfo a tio wo nyina ye ahohom asomfo a wa obe nkwaje no adidifo no nti a wona obenya enkwagye no osuma won se won kosom obenya enkwagye no adidifo ye ka adidifo a yedi ade o heaven a Christopher yedi ade o heaven it was say adidifo no nti osuma abofo no se ombesom ye eti abofo ye Awurade Nyankopon osuma won se omra mesom ye no sa abofo yi ena ye asode ye atwate a Nyankopon se emfata mu ya klasa mu besom ma de hye no mu se emfata se mu besom me ma no etu oto wo mu gu asase so to mu gu asase so no enipa wo obofo so no afi de wo wagya wade hyidie no asa akwa kokoto obofo no a obetena suom obetena dua mu no se oye nana oye Onyankopon to wa wo dwena se mo mu a ede ne hawo etwase wo kokoto sa bosom kanfu Yesu Kristo ama jera di le Awurade do wo se ono ankasa ne ho ntino obo wo se ono ankasa ne suman so womma abosom Satan enadai because ye kan revelation no o se otwase do ofra no bonsam dada for dada manama nyina womma Satan adai wo mu wadi hidie nti ena oto wadi hidie atwene ena wo kosom akoa
de goso sumo na afi de ne twa tie say on fata so obesumu bio no wo afi de wo wasa de akoye obeye o master a wo som e de ne hawo wa wo hwe me sabri na wo tie me de urade nyankopɔ di pacho isro bebre se sawoti sa srebon fache na twan to Yesu Kristo boja ne boja ni buho e da so tie mo frɛ adebɔyɛfo Yesu moja e da so tie mo ahwehwɛ sɛ wonna wayira no ebenya nkwanchi urade nyankopɔ bɔ purpose ti sɛ suba so ne nseso ti na urade nyankopɔ pesa bibi onim nipa enya nkutahudie oni nipa nya ayonkofa nanso nipa a man ho kwae from age intro Satan bo wo hokɔ da if ene tisi Adam so ya fe Bible say ye nyina yɛ bɔne na nyankopɔ ne mo nyama bɔyɛ etumo ba ye bɔne no ema nyankopɔ ne mo nyama bɔyɛ ye twe ho firi bɔne a ya yɛ ho ne ewure ya dishidi a ye die no ye mfa ya dishidi ni ye ye nante ya dishidi ye tena dishidi se ye soma urade ye ye gie urade Yesu Kristo dia no ba me anya ya dishidi a ye dan say ibekwa kokoto ensuo so ka Psalm 8 na 46 na wasi woni pakora na man a woni kono no wamela di won san anwuma nyina de okoye nyina so David na wakasa aseboyiro David hu de awrade aye no the senti na David ohunu jata no hu sesira David yusuro David hu jata ohunu sesira onsuro etime okogya Goliath enim no wasi Philistine ni momrotu ni we oti se jata ni sesira sa mehwe meja nwan a on pe chi nwan ni bia metubiri ka koche no na me bona pampam na ma wa na num na ma yi aboa no because na wo hu na dishi die nti no odi ade Nyankopɔn bo yi nyina aso etina bibi etime konkan se num ye no ye hu se de urade aboye se de urade ayeye ne a eniema urade body share ase se eni yeso no eniema na pepe bedi yeso ye yentimi disanye man so but the urade boy say ye ni niema so enso ne niema no edi yeso niema no edi yeso e ba ni say sanse ye hu ade hidie de urade aye no ye hu edike bus ne say enipa eti ene ye abofo ne ye abofo se wo obenya nkwagie no abofo no ma meso ye abofo ye servant but tiatia wo moti ye nti Nyankopɔn se mo kwa mo se fata se afi mo beso ma de hie mo beso me mani bio ana otu mo free heaven ba asase so je no me ka sa abofo no to bia no me ka no oye wo somfo ba sese no me ka no wo mfata so obeso mo ba to so atwa wo se wo kwa koso no masade na paro woti sa mesro chai hwehwe Yesu Kristo chi kwa le radi dom ti no boss ni suba so ne se so mewradi nunu ho se do kan Genesis afi manum se mabonipa mewradi modin kanfo mewradi hunu won kanfo o Yesu Kristo timu mesraw sabe ya wo hwemi e manya wo hwem anan se mewradi na meso de mam enye kwa because asemo wo kan Bible na awradi asemo se e makwa agi se beye di nti osoma asem no agi se obeye di nti a osoma asem no eti asem no wutie no awradi asoma asem se mra wo nche eti ababe na wo fefra asem no ababe na wo fa edi efra asem no ma wadi hidie mu nhia ma wadi hidie emu nhia awradi Nyankopɔn bo se di niema nyina so woti asore dem no bi kase ma dia ya mebodua na omopo obi di komo woko kan bi yesi asem na ekonkonsa nti ebebodua na omopo but awradi Nyankopɔn se wadi ma hyade so wadi be mra asem so a no menka ni pamfa nya hwe eno so ye duabo kasi awradi aka to dada we kan Deuteronomy chapter 28 verse 15 dey bana wakasa asem na to obi a wadi awradi Nyankopɔn hyade so o se no menka e kan ye funu ba e kan emwa e kan esa na odwuma ade bi a wo ye no menka e mra Nyankopɔn dome ke no no ti asem esiye wasi me boni so ade so aso sinu me se metimi aso a ubeye kuboni ubeye sansani
What you say? Sasia a beer and not you near Bujan, or better as well, mamma by it. Was a wedding of Pompon, so I just was to meeting Yasua. She ran up upon Cassie, so one didn't ransom swat, and you were down, and the wounds will save you upon. But when the pedal senior to say one, Cassa, a beer and so good dear, no. Jera did she was dishy, Mawa dishy and paro, and Mawa dishy and paro, a radid dog. Tino Paul say, Nisubaso, and then he says, so be sure Jesus Christ to require, Radisu de America, Baba Pesho says, I will quite genty, and I used to Christ to be here. No, you are quite genty, and a radijan, and he knew told one pine, a far quite beer, say a beer, dishy dear, a besaba. Let yes Christ to buy him, once a social people no feminines were Nikubu. And therefore, who sorry was it, or was so near as to me in a mammy. Because at that time, no a fresh, no a belly pack issue. No, the party beer, it will win a dishy dear, was so near as to me in a mammy. And more than a David is so can say, when the papa ran away, or the Kunwa, what better do with some women in Asso? Now also, dear Nauka. Who are dishy dear? Who are dishy dear? Messro. Radia Abdo, and one ball, send Subani says so. And Melga Diasim, and Yepa, the Radishra. No domo, no more. Sabri, Pastor, multimedia. And the Radina Coponami so, a dear Assemi Bay. The message said, Mount Beshe Baby, bomb more than subscribe, bomb more than any dear so subscribe watch it. Now also share my fufro. Share my fufro. Ni pay young quantity. Ni pay ye yesu. Ni pay ye very. Ye very are so bunta yesu woman. Woman. Kasi woman, and be a woman to me. What I say, to also share my from also share, and say, also be Yeshra. The Radishra, non domo, oh, yes, you know, a mompire, and a young can raise a brace so unameso guapa, but Bani Yeshra, a big better of a shell in Nuchi, oh, Christo, yes, you know, and a bompire. Amen.